Good day to all my friends, subscribers and viewers. Now we are here at La Belleza Home, Pulang Bato, Cebu City. I repeat, La Belleza Homes, Pulang Bato, Cebu City. So this is a townhouse subdivision, guys, located here in Pulang Bato, Cebu City, adjacent to Talamban. So sikbit rami sa Talamban nya. Ano yang lugar, guys, no, kanang kini magod lugar di ano ta sa ni aksyon na tag mountain barangay sa kuan, pero dili pagyud niya pagyud ta sa kuan. Kay makita na to mga kahoy na diri ako, daghang kahoy diri sa tan-awan diri sa kuan. Pasaka ba na ita daghan na namuyo pud dapita. No, di ana aksyon na tag mountain area, pero dili gid siya totally ingon mountain. Dool ra tas barangay hall sayon na kay ni describe dool ra sa barangay hall. Mao niya to ang model unit, no? Mao niya tong showroom. This is the floor area is 40 square meters. Lot area is 40 square meters and the floor area is 47.45 square meters. It has a 2-bedroom. Carport, one service, no? At ay sakyanan, so pwede na ni dili, no? Kaya na ay murag. So, wala ganit. So mo na itong model unit, guys, no? It has cabinet. And I say cabinet. Tile floor. Then arcadere. So mo na itong 40 square meters, no? Yeah. Mo na dire ang service area. Siyempre, ugalit ta maglabata ba? Pwede na dire. So mo na yung service area. Itong CR, nindot na kayo. Nya steel kuan. Steel lang nato ang hawiranan sa hagdanan, no, sa itong ladder. So, so this is the partition wall, guys, no? Partition walls. Partition wall. So mo na siya. So lain na po na ngayon sa likod. So mo ri ato ang first room, guys, no? Murag master bedroom na siya niya. Sa pika side mao ang another room. Pwede ra ka mo combine nun siguro in case ba kay kuan man kanang ang iyang partition, guys, kuan ra hardiplex kini mara, pero kanang pikas ng side dili na simento na gid ini hardiplex ra, dili siya kuan. So mas nindot na kay ngano na kay gustong utrohon diri sa sod, okay ra kayo. Di ba gamon nimong gamon ba nimong tulo ka room? Pwede ra. So gamay na lang. So pwede na ka makatambo-tambo diri sa pikas ay, no? So ingani ning townhouse.
So mo ni small family, husband and wife ato speakers, anak ka dire okay ra kayo. So kita ni patang og aircon dire sa iyon ta kay na, butang na split type aircon. Sa ta. So the price is the total contract price is 3.3 something, no, kapin nya 3.4, then naaman tay transfer charges around 169 plus 1,000, then plus 50,000 plus 700 move-in fee, maabot ni 3.5 million pesos guys, mao na ginaya ang presyo. Then 10,000 pesos ang reservation fee. So, Gismail ra. Then, equity is good for 12 months is 30,000 pesos. Ay point something. Mana. Then, the balance is bank financing. So, ang bank financing is around 30,000 pesos per month. Then, required income sa mukuha guys is 85,000 pesos. Panalitan ni income kag monthly o 85, pwede. So, bank financing. Pero kung gusto kang ipag-ibig guys, ato sang ikon sa opisina kay mausap naman ang dagan sa equity. So padat-an ang imong equity. Kanang equity man god is down payment man na in general. Pero mo lagi na basta mo ka kag subdivision na ginay reservation dayon equity. So then the balance is loanable by bank financing or pag-ibig. Pero kini siya guys, gusto nila bank financing. Okay? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. So inquiries or site inspection. Okay? Again, thank you very much and God bless to all. By the way, we will process transfer of title. And if you have properties for sale, just submit it to us. Then if you want to join our realty, you can message me directly. Okay. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.